ଆଜି ଏନ୍ତା କାଣା ହେଲା ଯେ ମତେ ରାତି 4 ବଜାନୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖ यार मुई आईଥିଲି ଆଜି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସକାଳ ସକାଳ କାହିଁ ଯେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହେଇଛେ ହେଟା ବି ତୁମେ ଜାନବାର ଅଛେ କି यार ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ହେଟା ବି ତୁମେ ଜାନବାର ଅଛେ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖ ଖାଲି। ମତେ ଯିବାର ଅଛେ କେରଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ସକାଳ 4 ବଜାନୁ ମୁଇଁ ବାହାରିଥିଲି ଏଟା ଆରୁ ସକାଳ 4 ବଜା ଭିତରେ ମୁଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହେଇଥିଲି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମତେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ମିଲେ ଏତେ ଜୋର ମତେ ଫେର ଅମ୍ବାଦୁଲା ଯିବାର ଥିଲା। ଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିକରି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଅମ୍ବାଦୁଲା ଛାଡ଼ିକରି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ କାହିଁ ଯେ ଟିକେଟ୍ ଆନି ଯାଉଛ ବୋଲି ଦେଖ यार ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କର ମୁଇଁ ଅମ୍ବାଦୁଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ନେଇ କରୁଛି ଏନ କାଁ କାଁ ଯେ ଟିକେଟ୍ ଆମକୁ ନାଇଁ ମିଲେ ଯେ ଅମ୍ବାଦୁଲା ନା ତ ମୋ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା। আর মুই গোটে দোকানକୁ আইছি দোকান হচ্ছে রাজ কলেকশন বলবা গোটে কপড়া শোরুম আছে আমার অম্বাদুলানে। আর এই দোকানরে ভাই তুমি প্যান্ট শার্ট আরাম করি বুট সুজ সব মিলিଯିবা तुमको बढ़िया डिस्काउंट ऑफर रे न दिया जाइए दसरा ऑफर भी चली जाए तुम्हें माने केनू मोर वीडियो देखुच बोल भी दुकान को तुम्हें अम्बादुला आसबो बोल विजिट करबो। और मुई सब वीडियो ने कहसी कि मोर वीडियो केन केन गानो देखसो कमेंट करो बोल सब भाई बहन मान कमेंट करछन और मुई भी रिप्लाई करसी। ई वीडियो ने कमेंट करो तुम केन केन गानो देखसो जे मुई सब रिप्लाई करम।